أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد خاتم النبيين والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواتي وإخواني في الدين، نحن معكم دائما تبعا، ما زلنا نبين لكم دروسنا على صيام رمضان المقبل. فاليوم نريد أن نتكلم باللغة الثلاثة، باللغة العربية والفرنسية واللغة الجولة من جنوب إفريقيا، مالي، سنغال، كوت ديفوار، غيني وغانا وبوركينا فاسو وحلم جرى من البلاد الذين يتكلمون بلغة الجولة بامبارا. فاليوم نحن موضوعنا على الذين يتسحرون سحور في ظلمات الليل أو في الظلمات، ولا يتسحرون حتى في الليل. وقد أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتسحر حتى يأذن عبد الله بن ابن مكتوم، وقال: إذا حزن بلال فكلوا واشربوا، وأما إذا حزن عبد الله بن مكتوم فامسكوا، يعني اتركوا طعام والشراب، لأنه كان لا يقوم بالأذان إلا أن يمسه أحد أن البياض قد جاء، أو كما قال في الحديث. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, Allah l'omnipotent, l'omniscient. Nous débutons notre intervention au nom de Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre Satan lapidé, que ce soit Satan djinn ou bien homme. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille. Et nous agréons tous ses disciples. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ses disciples, ceux qui ont combattu, qui ont affranchi, qui ont propagé l'islam avec lui, traversé les frontières, les airs, les océans, jusqu'à nous. Nous prions sur eux aussi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les donner le paradis, al-Firdaus. Ainsi que nous-mêmes, qu'Allah nous agrée, qu'Allah ait pitié de nous, que nous finissons avec un bon fin. Nous parlons aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, meilleure des salutations. Notre thème du jour est sur les gens qui font le suhour. Suhour veut dire quoi? Quand on jeûne, on mange d'abord avant de jeûner. On appelle ça suhour. Et suhour, ça se passe comment actuellement dans notre vie, et ça se passe comment à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais, certains parmi nous aujourd'hui, ils font les suhour, ils commencent à manger les suhour à partir de 3 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin, et ils font imsak. Il y en a même qui font imsak à partir de 3 heures du matin. Quand on dit imsak, imsak veut dire arrêter de manger. Tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu ne fais plus les rapports sexuels, tu es en jeûne comme ça, tu jeûnes jusqu'au le soir. Ça s'appelle imsak. Donc, alors que Rasulullah sallallahu l'a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que Abdullah bin Maktoum fait azan. Si Abdullah bin Maktoum fait azan, arrêtez de manger, arrêtez de boire, faites imsak, arrêtez tout. Parce que Abdullah bin Maktoum, lui, il ne faisait jamais
les azan, les muezzins, c'était un muezzin, deuxième muezzin de la mosquée du prophète Mohammed après Bilal. Abdullah ibn Maktoum, il ne faisait pas azan tant qu'on ne le touchait pas, tant que quelqu'un ne le touchait pas pour lui dire qu'il a bayad, qu'il fait jour. Il fait jour. Je répète mon mot, qu'il fait jour. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans l'obscurité, c'est pas dans l'obscurité, c'est dans le jour. Donc, chers frères et sœurs en islam, je mettrai l'image de lever du soleil et du coucher du soleil. Et le moment que nous devrons faire imsak, je mettrai l'image de ça. Et le moment que nous devrons couper le jeûne au crépuscule, je vais mettre cette image aussi, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, mbari sirama chimana usma ambe ala tano mala koy malo mala barakala. Amana karala mane ala to senma ye ala mi jani mati la rani mati. Ambe ala fu aka here bela janika, ambe ala tano aka here bela janika. Aywa ambe tagani ala fe ka bo shitna toro ma mikala kula boni fenye a adama dama ana jina lama. Sabo shitna jina obena mina ka siri sisan a adama dama obena to anchela a karamo kolon nu ale alon ba kolon nu minu ko rek karamo ye lon ba ye anchela ka aw fili ka aw nyagami aw ka suna ani amusuma minu o langolo blala ko langolo bla ka fan sere no do ka mini jipu do ka kola do aywa ko o lebu bla kamaro la amuno bela jani ye solo nfe do otumana ambe tagani ala fe ka bo obetroma o ban ko fe anga solatu nyini ala fe ala ye no ya kanye anye solatu kala chila muhammadika ole alama salli ala muhammadi wa ala al muhammadi wa sallim ye ala nema ani kishike ala kirabaka ani ala kira sumoka ani ala mala jana ka sahaba ma olumi ka saramaya tutige na ye olumi wula ka saramaya ta ka yereke dunya fan bela jenna ka baw chechi ka ko jiw chechi aywa ka sang chechi aywa ka frontier tige ka saramaya se an ma bi fo an saramaya soro ambe ala dali ala ka ala hina wala ala ko son arde firdaus la o ban ko fe ban sarama chama usmawu inshallah taala an ko an ka mawdu an ka bitem an ka be walanda après borla foika fo mo me suhuru domna ani suntigalaw wati jumale an be suhuru dom ani wati jumale an kan ga suhuri dabla wati jumale an kan ga suntige donc kuma be borla ole ka bi ala kira tele la sun kun bɛ tigɛ cogo juma ani ala kira tele la sori kun bɛ dom cogo juma sori kun bɛ dabila cogo juma ani sun kun bɛ don ka tigɛ cogo juma an bɛna kuma o de ka bi arabukan na tubabukan na ani julakan na fakad qultu ibadallahi kiram ana fi zaman النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتسحرون سحورهم وقد جاء أسباب كثير في أكل السحور وإمساك والسحور كما جاء في النساء رواه النساء بسند جيد بهذا فإنه هو غذاء المبارك بسند جيد وصاب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. Donc, chers frères et sœurs en islam, il disait comment au temps du prophète il faisait le suhour, il mangeait, il commençait à jeûner la nuit, comment il mangeait al suhour et comment il faisait al imsak, il s'abstenait de ne pas manger après, comment il le faisait, et puis comment il coupait, il rompait le jeûne le soir. Donc, c'est sur ça notre thème du jour. Je vous disais, Inch'Allah Ta'ala, dans notre hadith de An-Nisa'i, Rawaw An-Nisa'i, Nisa'i a rapporté, son sanad est bon et meilleur, et il n'y a pas de divergence dessus. Il dit, Fa'innahu ghaza, il dit, suhour, c'était une nourriture mubarak, qu'il y a la baraka dedans. Ça, c'est dans Nisa'i qui a rapporté ces hadiths que fa'innahu al-ghaza, que c'est une nourriture al-mubarak
il y a la baraka dans cette nourriture. Donc, la cause de cette baraka, pourquoi il y a la baraka dedans? La baraka est dedans parce que Yakwi a Sohim, ça donne la force aux jeûneurs. Le jeûneur, il tient la journée. Il peut tenir la journée quand il mange al-suhour, quand il fait le suhour, quand il mange la nuit, à l'aube, quand il mange à l'aube. Donc, ça lui donne la force de tenir la journée. Ça lui donne aussi la santé. Et ça lui allège le jeûne. Donc, on va dire ça, on kumbe afor aw ɲana ngo ala kira tere la olu kumbe suguri domlɛr juma ani o kumbe suguri la lɔ waati juma ani o kumbe sun do fo ka taa sun tigɛ wagati juma ana kuma borla o le kala an y'a yira aw la an ko imamu nisa'i i n'a fɔ an fɔ ko bukari ko muslimu ko tirmisi ko abu dawuda ko ahmed ko imam maliki ko o ɲɔgɔn sila ninnu donc nisa'i fana ye hadisa bɔla dɔ fana de ye ale ko aka hadisa kono ako fa innahu al-ghaza ko suguri al-suhur ko suhuri domu fa innahu al-ghaza ko domini dole be al-mubarak ko baraka le bala suhuru domini dole be al-mubarak ko baraka bala mokoson anye ni kuma kan yira awla ko ala kira ka misri kono serewula fila le tun bɛ yen bilali tun bɛ yen abdulayi bin maktum tun bɛ yen ayiwa alakira ko a ye dumuni kɛ a ye ji min fo tuma min na n'a k'a ye abdulayi bin maktum ka sere wele waati min na a bɛ sun do a ye dumuni kɛ dabila a ye ji min dabila o kɔrɔ ye a ye imisaki kɛ a y'a yɛrɛ minɛ sisan mɔgɔ sɔn abdulayi bin maktum ale tun tɛ seli wele fiyewu fiyewu fo ni mɔgɔ dɔ magala la o kɔrɔ bɛ ji mɔgɔ min magala k'a fɔ ko ko dugusɛ gbɛla ko kɛnɛ cila ani yelen bɔra kɛnɛ tɛ dɛ kɛnɛ cila kɔrɔ ye tele ma bɔ mɛ kɛnɛ cila dɔ b'a yira k'a fɔ ko jaga alakira tun tɛ suguri don min na su dibifin na i n'a fɔ cogo min na anw b'a kila an fɛ an ka farafinna jamana la ou bien tubabudugu la faransi yan ka suguri don 3 heures du matin ka imisaki kɛ 3 heures du matin i bɛ ka imisaki kɛ 4 heures du matin, alors que télé bɛ na bɔ 7h30 et bien 8h. Donc, tout le monde a fait écart min bɛ entre 4h du matin, 3h du matin, avec 8h du matin. A fait écart là. L'heure joli de b'o ɲɔgɔn cɛ. Donc, ala kira ko la, aw kana dumuni dabila, aw kana jimi dabila, fo ni Abdulayi bin Maktum ka seli wele. N'o kɛra a ye dumuni dabila, a ye jimi dabila. O kosɔn an y'a yira ko nisa'i ko a ka hadisa kɔnɔ ni kumakan ni baraka b'a la ko dumuni de bɛ suhuri ye dumuni de bɛ ko baraka b'a la ko mɔgɔ sɔn baraka b'a la sababuya min na ko yakubi as-sa'im a bɛ fanga ji sundola ma tele fɛ n'i ye suhuri domu i b'a ye tele fɛ fanga bɛ k'i la ayiwa i bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye fanga bɛ k'i la i tɛ lafiya wa yanshituhu a bɛ tila ka kɛnɛya fana ji ma tele fɛ wa yuhawwinu alayhi siyam a bɛ sun dɔ nɔgɔya i ye sun bɛ lafiya sun tɛ k'i ma gbɛlɛya fɛn ye sun bɛ k'i ma nɔgɔya fɛn ye ne de tun bɛ an ka video fɔlɔ ye an bɛ o lalɔya an bɛna tɛmɛ n'a ye inshallah waati gbɛrɛ ni an ka partie filanan ye c'était notre première vidéo inshallah nous allons passer au deuxième inshallah هذا كان أول فيديوهات سنقدم لكم فيديوهات ثانية إن شاء الله في دروسنا رقم الثاني عمدوني وإلى اللقاء.